Ozamis City, Misamis Occidental, ug sa tanang nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? Ngayong adlaw ay Dazil Lumotikson, kini ang Ozamis Today, Abril 24, 2025. Sa ato ang mga headlines. Asinso Pinoy gidahom nga makakuha og duha ka seats sa Kongreso base sa pinakaulahing SWS survey. EP First nominee Mayor Andy Waminal may panawagan sa mga miyembro ug supporters. Kung ando nanguna sa ceremonial pouring sa dagkong mga proyekto sa Distrito 2, lakip na ang pagsemento sa pinakataas nga unpaved road sa lungsod sa Sinakaban. Unom pa ka mga barangay sa Ozamis gideklarang drug cleared, total miabot na sa 32. Pagka-drug cleared sa unom ka mga barangay sa Dakbayan, bunga sa bugos nga paningkamot sa mga kapitanes o lig-on nga suporta sa Team Asinso Administration. Governor Waminal mihatag og scholarships o monthly allowance sa mga atletang misamisnon nga nakakuha og medalya sa NMRAA 2025. Unom ka mga barangay sa Ozamis giila nga drug cleared, paningkamot sa Asinso Ozamis Administration padayon nga kalampusan alang sa luwas nga komunidad. Ilihitimong mga negosyo o temporary structures sa mga baybayon mahimong ipaguba. Construction worker o job order employee sikop sa bypass operation sa Ozamis City. Kapin sa 250 mil nga excess bill sa hospital, gi zero lig-on nga pamatuod sa bugos ug tinud-anay nga serbisyo sa Team Asinso Administration. Ani ang maritalye sa Ozamis Today. Asenso Pinoy gidahom nga makakuha og duha ka seats sa Kongreso base sa pinakaulahing SWS survey. AP First nominee Mayor Andy Waminal may panawagan sa mga miyembro ug supporters. Sagdod ng report. Gidahom nga makakuha sa duha ka seats ang Asenso Pinoy sa House of Representatives sa umaabot nga 2025 party list elections base sa bagong survey sa social weather stations kun SWS. Nakakuha ang grupo sa 4.08% sa mga boto sa mapili og party list nga igo na aron makakuha og duha ka sigurado nga lingkuranan sa Kongreso. Ang nationwide survey gihimo sa strat base ug gipahigayon sa SWS gikan Abril 11 hangtod 15 2025 nga nag-interview sa 1,800 ka mga rehistradong botante gamit ang sample ballot nga adunay 155 ka accredited party list groups. Gipangutana ang mga respondents kung ang leksyon ay gaganapin ngayon, sino po ang pinakamalamang ininyong iboboto bilang party list. Gitugutan ang mga respondents sa pag-fill in sa ilang balota sa pribado nga paagi ug ibutang kini sa sobre nga gidala sa interviewer. Ang SWS ay naggamit sa ilang kaugalingong staff para sa paghimo sa questionnaire, pagkuha sa sample, fieldwork, pagproseso sa datos ug analysis ug wala kini gi-outsource sa ubang kumpanya. Naguna sa survey ang 4Ps with 8.08% ug the 30 youth 7.32% nga parehas nga gidahom nga lagmit makadaog sa tulo ka mga seats. Misunod ang Asenso Pinoy nga adunay igong suporta alang sa duha ka mga seats. Ang uban pang grupo nga lagmit makakuha og sa seat mao ang ACT, CIS, FPJ Panday Bayanihan, Tingog,
senior citizens ug ako Bicol nga tanan nakalapas sa 2% minimum para sa usa ka lingkuranan. Ang pagsaka sa pagkanaila sa Asenso Pinoy gilambigit sa pagtabang iniini sa mga komunidad, pagsuporta sa gagmayng mga negosyo ug pagduso sa inclusive growth. Gipasiugda sa SWS nga independent ang ilang survey ug gihimo nga susama sa tinuod nga pagbutar aron mas masiguro ang kasaligan patas ug tukma nga mga resulta. Tungod niini nga resulta, ang Asenso Pinoy gidahom nga mahimong kusog nga tingog sa ordinaryong mga Pilipino didto sa Kongreso. Samtang may panawagan si Ozamis City Mayor ug Asenso Pinoy First Nominee Attorney Henry Indef Wamanal Jr. ngadto sa tanang Asenso Pinoy members pinaagi sa post sa official Facebook page Abril 23, 2025. Uban sa ubos sa 20 ka adlaw na lamang nga nahibilin na nawagan si Mayor Indy sa mga miyembro, coordinators, mga trabahante ug supporters sa Asenso Pinoy nga padayon gayud sa pagtrabaho o paghago aron makabot gayud kini nga resulta panahon sa eleksyon. Sumala pa sa mayor, importante nga dili magkumpiyansa kay higpit kaayo ang kompetisyon apan adto nagihapon kitay dakong kahigayunan sa pagdaog sa mas daghan nga mga seats. Awhag ni Mayor Indy to quote, "Padayon lang ta sa pagpaningkamo." Unquote. Congressman Ando inanguna sa ceremonial pouring sa dagkong mga proyekto sa Distrito 2. Lakip na ang pagsemento sa pinakataas nga unpaved road sa lungsod sa Sinakaban. Gitutukan ni Bernal Tegson ang maong balita. Ani ang iyang report. Sa pagbangunan ni Misamis Occidental 2nd District Representative Sanso Fernando Ando F. Waminal, inubanan sa iyang partner nga si Dr. Princess Sardin ug mga SB member sa Sinakaban nga nagrepresenta ni Mayor Delio Luod, DPWH team nga gipanguluhan ni District Engineer Caroline Abinales, barangay officials ug uban pang importanteng mga bisita dili pa lamang dugay. Formal nga gipigayon ang ribbon cutting alang sa nahuman nga lapad, lig-on ug simentadong kalsada nga nagdugtong sa barangay San Isidro Baho hangtod sa barangay Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Niadtong adlaw gipahigayon usab ang nagkadaiyang ceremonial pouring of concrete cement para sa mga nagkalain-lain nga mga municipal roads ug barangay road sa lungsod sa Sinakaban ug mga purok roads sa Usami City. Lakip na niini ang dalan nga nagkonektar sa barangay Senyor padulong sa San Isidro Baho, Sinakaban. Sumala pa ni Kong Ando ang iyang padayon nga pagpaningkamot sa pagpakongkrito sa mga karsada sa Distrito 2, mao'y apasumpay sa paningkamot usab sa iyang amahan nga si former Congressman now Governor Attorney Hendris Villawaminal. Kini nga inisyatiba nagtinguha nga mahupayan ang gibating kalisod sa mga residente sa komunidad tungod sa batuon o grabe kalibaongon nga mga karsada kaniadto. Ang pagsiminto sa mga kadalanan magresulta sa hapsay nga transportasyon sa katawhan ug mga produkto padulong sa merkado. Maghatag usab kinig oportunidad sa kalambuan sa ekonomiya ug panginabuhian sa mga katawhan. Matod pa sa kongresista sa Segundo Distrito. Pero kani nga dala ninyo, no, mauni ang last longest unpaved road dinhi sa munisipyo sa Sinakaban. Muni ang last nga pinakataas nga kinahanglan pang trabahoon. Sugod 2023, 2022 pag daog nato isip congressman, ang bilin sa ato ni Governor Henry katong siya pay congressman, ang iyang bilin lang ana siya dong ipadayon ang atong mga binuhatan. Ang mga dalan nga wala nako na simento adtong panahon nako ipatrabaho, ipadayon nga mapasiminto. Human madawat sa Team Asenso ang makabubuho nga suporta sa mga misamisnon sa nakalabayng 2022 national and local elections. Gisugdan ni Kong Ando Waminal ang paglibot sa Distrito 2 aron personal nga masusi ang mga panginahanglanon sa katawhan sa Distrito 2. Iyang nakita nga ang munisipalidad sa Sinakaban ang usa sa labing angay hatagan og pagtagad ilabi na sa aspito sa pagkongkrito sa mga kadalanan.
Gidugang niini sukad sa tuig 2023 hangtod sa 2025 ang lungsod sa Sinakaban mao'y nakadawat sa labing dako nga pundo alang sa infrastruktura, usa ka buhing timaan sa tinuoray nga pagpanikamot sa administrasyon alang sa pagtubag sa dugay ng suliran sa mga residente. So 2022, human sa inyong gihatag nga overwhelming victory sa Team Asenso, kami ni at the time District Engineer Vivian, no, sa ato ang team sa Second District Congressional Office, nituyok mi sa mga nagkalaing-laing lugar sa distrito. O among nakita nga isa sa pinakadaghan pang kinahanglan simentohon ay dinhi sa Municipality of Sinakaban. Maumutuo mo sa dili, sukad 2023, no, kay 2022 tanindaog, nag-approve tag budget para 2023 atong November 2022. So una nato nga budget year is 2023. Sukad 2023, 2024, 2025, ang lungsod sa Sinakaban ang naay pinakadako nga pundo sa infrastruktura dinhi sa ato ang distrito. Lakip sa napahigayon nga ceremonial pouring ni adtong adlaw, kining mosunod nga mga road sections: 12 km 280 milyon piso, Barangay Libertad Bajo, Barangay Libertad Alto, Barangay San Isidro Alto to Barangay Katipunan Road. Ingon man ang Barangay Estrella to Barangay Katipunan Road, ug ang pagsiminto usab sa karsada sa Barangay Senior padulong sa Barangay San Isidro Bajo, Sinakaban Road. Ug may pajuk-juk pang pasumbingay si Kong Ando sa mga residente sa barangay. Tamak-tamak sa mo aning abog, kay ugma puhon mawala na ning abog. Mahimo na ning siminto ang inyong dalan. Ang giingon ni Kapitan nga problema sa abog, problema sa dagko nga mga bato sa mga estudyante mo eskwela, sulbad na na, kap, layo ray 2 months, taas na nig-agi dito padulong sa taas. Matod pa ni Kong Ando, ang mga proyekto nga na-implementar sa matag barangay bunga sa ligon nga panaghiusa, pagsalig o walay puas nga pagsuporta sa katawhan sa probinsya ngadto sa Team Asenso Administration. Kini nahimong yawi sa pagkabot sa dakong kalampusan nga nakahatag og dakong benepisyo sa tanan. Kini tanan muna ni ang bunga sa atong panaghiusa tanan. Tungod kay inyong gipakita ang inyong dakong pagsalig sa Team Asenso, sukad-sukad pa pagsugod ni Kong Henry og Dagan 2013 nga ato siyang gihimong congressman, dire-diretso na nakita na ninyo, no, basta kita magpadayon atong panaghiusa, padayon ang mga grasya nga moabot sa barangay ug sa katawhan, padayon ang ato ang pag-asenso. Kamo nasayod na mo nga ang Team Asenso kung musaad, kabalo mo, tuman. Dili lang puro saad, dili lang puro yaw-yaw. Maong kami, ako personally, di ko ganahan mo anhang barangay nga mangumpanya nga saad ray dala. Ganahan ko mo anhang barangay nga nang naanay proyekto nga inyong makita. Sukad pa mayor ko sa Osamis, no, wa gyud ko nag house to house. Muanha ra kog barangay basta sama ingon ani. Bisita ko sa barangay kay naa na inyong proyekto. Dili lang kay saad, pero sugdan na og trabaho. Dala na ang kaayuhan. So, padayon ang atong panaghiusa, padayon atong panaghinigugmaay, aron padayon ang pag-asenso sa atong probinsya Misamis Occidental. Si Libertad Bajo Barangay Captain Idi Cobrilla may padayag sa iyang dakong pasalamat kang Kong Ando Waminal, uban ang ligon nga suporta ni Governor Henry Waminal ug sa tibuok Team Asenso Administration. Matod pa ni Kapitan, usa kini kadakong pribilehiyo nga adunay kongresistang personal nga molantaw sa mga panginahanglanon sa katawhan ug aktibong nagapangita og mga pamaagi aron masulbad ang dugay ng problema sa ilang gubang mga kadalan. Nung ako kayo pasalamat nga karon nasinaw lagi kayo na. Pertinan libiwa ang mga kalsada atong pakpakan si Kong Ando. No? Kung ikaw hulog ka sa langit yun. Nga nakasahin ka din ang Distrito 2. Tungod kay dako kay na namo nga pribilehiyo nga makasalud gid mi sa mga proyekto nga imong gibubo kanamo dinhi sa Sinakaban og sa whole Misamis Occidental. Og ang nasyonal usab atong pasalamatan tungod kay wala niya gilangan ang pag-approve sa maong proyekto. Og nagamit yun niya taas kayo ang proyekto gikan pa diri hangtod sa Katipunan. So
Once again, akong sangko nga pagpasalamat yun sa langit nga gitagaan gitagdako nga pribilehiyo. Samang kalipay og pagpasalamat usab ang gibati ni Barangay Estrella Barangay Captain Rachel Amba dihang iyang nakita ang tinuod nga pag-asinso tungod sa mga proyektong napatuman na sa ilang barangay. So kung daghan kayong salamat ko, diin gihatag o gibukog yun nimo ang dagko kayo nga proyekto dinhi sa Barangay Estrella. So wala na ko lang ka istorya. Asenso Misamis Occidental, Asenso Sinagaban. Okay, asenso na pud ang Barangay Estrella. Apil usab sa nabuhusan og konkreto ang mga purok road sa Barangay Diguan ug Barangay Kalabayan o Sami City. Nakauban ni Kong Ando sa maong kalihukan, the 2nd District Board Member Salvador Canlas Jr., Konsehal Carlo Moralion ug Konsehal Saulo Salvador nga nagrepresenta sa konseho sa Dakbayan ug sa amahan sa atong syudad nga si Mayor Attorney Henry Waminal Jr. Gipadayag ni Diguan Barangay Captain Camilo Rupinta ang iyang dakong kalipay ug pagpasalamat. Matod pa ni Kapitan, nasayod siya sa kabugat sa responsibilidad nga gihuptan ni Kong Ando. Busa mapasalamaton siya nga bisan taliwala sa daghang hagit nga giatubang sa distrito na pangitaan gihapon og pamaagi ang dugay ng problema sa ilang lugar. Dili na to dadhon ang paghangyo. Dili po na to dalion ang paghangyo kay dili kay ang atong barangay ramang gud may atong agi atubang daghan kaayo mga sa pag ampo sa katasan midungog ra gyud ni abot ra gyud busa dako kay nagpasalamat di Kong Ando masiminton ni siya daghan nga salamat kay salamat kong salamat po kayo nga sa katawhan nga puhon-puhon, kumayo na, maginahinay na pagpadagan. Aron di na pagpadagan. Dili mapugang kalipay sa pasalamat usab ang gitunol ni Kalabayan Barangay Captain Julieta Laurite alang sa tulo ka mga haligi sa probinsya ug sa kinatibuk-ang Team Asinso Usamis Administration. Salamat kayo kung sa imong gihatag na proyekto namo karon nga dili basta-basta. Dako kay ni Kong. Kalipay gyud kaayo namo ni Kong. Di namo malimtan. Kami nga mga barangay official dako kay ang among pagpasalamat ug kalipay. Uban sa among mga sakop nga puhon mahuman ay maayo na gyud ang perlakaw. Kay grabe kalisod ning dalanan Kong daghang salamat Kong di namo ni kalimtan ang atong hardworking governor si Attorney Henry Waminal Senior. Kung sa ato usab nga maabtikon nga mayor, no? Si Mayor Attorney Henry F. Waminal Jr. Daghan kayong salamat. Uban sa ato ang inahan sa syudad, no? Si Vice Mayor Simplicia Pipiniri uban sa iyang mga konsehal. Salamat jud kaayo anak. Kung Mayor hindi nga wala jud mo nagkulang sa inyong suporta kanamo. Dili jud na namo malimtan hangtod-hangtod. Daghang kaayong salamat ug may hapon sa tanan. Padayon ang Team Asinso Administration ubos sa liderato sa tulo ka mga haligi sa probinsya na sila si Governor Henry Kong Ando o Mayor Andy Waminal ang umaabot nga congressman nga nagdala sa tingog sa Asinso Pinoy Party List. Silang tulo ang nagtinabangay aron himuong posible ang mga programa o mga proyekto nga dako og ikatabang para makahatag alibyo sa kinabuhi sa mga katawhan. Pinaagi sa pagpangitag bilyones nga budget para maponduhan ang infrastructure, health services, scholarships, and other development-oriented projects. Sama na lamang sa padayon nga pagkonkrito sa mga barangay and purok roads. Uban ang walay puas nga suporta o kooperasyon sa katawhang misamison sa Asinso Pinoy Administration. Masiguro nato ang malungtarong kalambuan sa atong tagsa-tagsa ka mga komunidad nga nagasubay sa damgo sa tinuod nga pag-asinso sa tanang katawhang misamisno. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Dixon. Salamat Bernaldo nung pakamabarangay sa Usamis, gideklarang drug cleared. Total, miabot na sa 32. Anila ang maritalya. Bill is seconded and hearing no objection. The application Barangay Kalabayan for Barangay Drug Clearing is hereby approved. Congratulations. Hearing no objection, the application of Barangay Bacolod for Barangay Drug Clearing is hereby approved.
based on your document, you have satisfied the requirements of the requirement for barangay drug clearing. So again, to formalize the declaration of your barangay, I need a proposal or a motion from any members of the committee. Mr. Chair, Yes, sir. I move that the application of Barangay Pulot, Osamis City, Misamis Occidental for a barangay drug cleared be approved. Okay, good morning. There is a motion for the approval of the petition or application of Barangay Pulot to be declared as drug cleared, and the same was seconded. Hearing no objection, the application or the motion is hereby approved. Congratulations, Ma'am and Sir. Congratulations, Barangay Pulot. And now, Okay, ma'am and sirs, there is a motion for approval of the petition of Barangay Diguan to be declared as drug cleared, and the same was seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Congratulations. Finding the petition in form in substance, and there is a pending motion for the approval of the petition or application of Barangay Sinusa for barangay drug clearing, and the same was seconded. Hearing no objection, the motion is hereby approved. Congratulations. There is a motion for the approval of Barangay Muligay for application for barangay drug clearing, and the same was seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Congratulations, President. Unong pa, ang mga barangay sa Dakbayan sa Ozamis ang gideklarang ay drug cleared sa Regional Oversight Committee nga gipangunahan ni ROC BDC Chairman, PDEA Region 10 Director, Attorney Benjamin Gaspi kaniadtong Abril 22, 2025 sa Cagayan de Oro City. Ang bagong na-clear nga mga barangay ay naglakip sa Barangay Bacolod, Calabayan, Diguan, Mulikay, Pulot ug Sinusa nga nagdala sa total ngadto sa 32 gikan sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan nga luwas na gikan sa makalihukan may labot sa illegal nga droga. Ang drug cleared status gihatag human sa istrikto kaayo nga pag-evaluate sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA, Philippine National Police kun PNP, Department of the Interior and Local Government kun DILG ug local government units. Kini nga mahensya ang nagsusi kun ang matag barangay may ligon ba nga may inisyatiba kalabot sa pagbatok sa illegal nga droga, aktibong partisipasyon sa komunidad ug epektibong rehabilitation ug reintegration program alang sa mga former drug users. Ug bisan tuod, wala si Mayor Attorney Henry Indy F. Womenal Jr. atul sa pinakaulahing nga drug clearing activity. Ang nauna niyang mapahayag nagpakita siyang higpit nga panaad alang sa kahusay ug kalinaw sa Ozamis City. Sa nauna na nga mamensahe sa mayor kalabot sa drug clearing efforts sa Ozamis, iyang gipasabot nga ang pagka-drug cleared sa Dakbayan dili ang finish line apan usa ka panawagan alang sa padayon nga pagka mabinantayon. Kanunay ginaisgutan sa mayor ang lisod nga kaagi sa Dakbayan kanhi ingon nga usa ka hotspot sa droga o krimen ug nag-highlight sa pagtutok sa asenso o Ozamis administration sa kahusay ug kalinaw ingon nga pamaagi sa pagbag-o niini nga reputasyon sa Dakbayan. To quote, "Sadly, as a former drug capital of Mindanao, if not the Philippines, ubay-ubay gyud og persons who use drugs or PWODs ang Ozamis, which makes it a bit more challenging for us to have our barangays declared drug cleared."
But we will not let this challenge stop us from working to win this fight against illegal drugs. Padayon ta in reducing both the supply and demand of illegal drugs. We are reducing the supply of illegal drugs through the help of the tireless Ozames City Police Station, the rest of the Philippine National Police, and the Philippine Drug Enforcement Agency, as we make sure that anyone who tries to bring in and sell illegal drugs in the city is caught and brought to justice. Unquote. Padayon ang pagpahinumdum ni Mayor Indy sa publiko nga ang tukmang tumong dili lang ang pagkahimong drug cleared apan ang pagpabiling drug free. Gisado sab niya ang padayon nga suporta sa barangay ilabi na kadtong nadeklara na nga drug cleared. Uban sa 19 pa ka mga barangay nga padayon nga naglihok ug nagtrabaho alang sa drug cleared status sa dakbayan, padayon ang Ozames City sa edukasyonal nga kampanya ni ini batok sa illegal nga droga, rehabilitation services ug mga oportunidad alang sa panginabuhi sa mga nagpahiuli na kanhi nga naggamit sa droga. Kini kalampusan sa Ozames nagpakita sa gahom sa panaghiusa ug determinasyon padayon ang dakbayan sa paglihok padulong sa unahan alang sa drug-cleared Ozames City. Sa ngalan ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wamanag Jr., pasalamat ang ipaabot ni City Anti-Drug Abuse Council Concadak Focal Person Mr. Paul Abtar Sim. On behalf of the City Mayor, Mayor Indy Waminag of Ozames City, nagpasalamat mi nga the application of the 6 barangays of Ozames City for drug clearing has been approved, and we thank you for that, and we would like to continue and reiterate our commitment that the 19 barangays of Ozames City, we will continue to work on it para hopefully ma-drug cleared ang atong dakbayan. This is the vision of our city mayor together with our governor na magpadayon ang pagtrabaho nato for the barangay drug clearing activities for the city.